Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwan, qui dairin? Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui avec une nouvelle recette. Donc, l'youmanna wusfa jdida. Alors, ça sera une genre de soupe asiatique. Je vais vous montrer les ingrédients. Mais avant ça, j'aimerais parler des champignons. Voilà. بغيت نهضر على les champignons. Et les champignons, ça se lave pas. Je vois beaucoup de gens les laver. Je vais vous montrer comment on va les nettoyer. D'abord, on va prendre du sopalin. غناخدو sopalin هايدا hein. غناخدو sopalin غنفزكوه بشوية ديال الماء. On va prendre champignon وغادي نقيو هيدا. غادي نمسحوه. On va nettoyer les champignons. D'accord? بحال هكا. Jamais il faut laver les champignons. C'est une erreur parce que les champignons, c'est comme une éponge, ils vont absorber tout l'eau. Et du coup, ben, d'abord, on va perdre beaucoup de vitamines et deuxièmement, ils vont pas avoir de goût. Déjà qu'on va la mettre dans la soupe, donc voilà, on va enlever le pied. Ok. Et puis, on va prendre un couteau. On va faire une incision. Genre comme ça. غادي نمسحوه ومن بعد غادي نديرو واحد هكا واحد لانسيزيون هنايا. اوكي. غادي نجيو لهنايا شوفوا لان حنا غنديروه في الشوربه غادي نديرو هكا غندخلوه هكا وغادي نحيدو هادي. On va faire des incisions comme ça. Comme ça, il va cuire vite. هانتوما غادي نديرو هيدا وغادي نحيدوه باش غادي يدخل فيه الطياب دغيا وولادكم ما يملوش. انا بنتي وحده من بناتي ما كتبغيش الاخرى كتبغي. Donc voilà, on va faire comme ça. On va enlever. Donc كله. À chaque fois qu'on veut l'utiliser, on va l'utiliser comme ça. Voilà, بحال هيدا. OK? Donc voilà. Maintenant, on va passer aux ingrédients. Je vais vous montrer tous les ingrédients. C'est une soupe très facile et très pour le moment en fait, elle est de saison. Donc الشوربة ما فيهاش شي حاجة كتيرة وهي ديال دابا. Il y a autre chose dont je voudrais parler éventuellement, c'est ce qu'on va mettre en fait. Au lieu de mettre un cube, parce que je vais mettre un cube, mais pour les végétariens et les végétaliens, الناس اللي ما كتاكلش اللحم OK, il y a ça. Ça, c'est un genre comme un cube, c'est des légumes déshydratés qui remplacent le cube. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson, il n'y a rien du tout. Donc, on va utiliser ça pour les végétariens et les végétaliens. Donc, الناس اللي ما كتاكلش اللحم وما كتاكلش الحوت وما كتاكلش machin اللي كاينين كيكون عندهم ان ريجيم ستريكت كنديرو هذا هو كيجي بحال هيدا. des petites graines comme ça بحال هيدا. دونك هذا كيعوض هذيك لو كوب ديال ماجي وما عرفتش ما نديرش الاشهار. Il y a autre chose parce que on va utiliser, moi je vais utiliser sauce huître. Donc moi je vais utiliser sauce huître. بالنسبة pour les gens qui ne mangent pas, qui sont végétaliens ou végétariens, ils veulent pas de poisson, on va utiliser à la place la sauce shiitake. يعني la sauce champignon. هادي ça remplace l'autre. Donc هادي كتعوض هاد la sauce huître. حنا ماشي مشكل حنا en plus دايرين اللحم. Donc voilà. Pour les gens, là, je vais mettre de la viande. Pour les gens qui mangent pas de la viande, ils remplacent par le tofu. Nous, enfin, moi j'aime bien le tofu, ça va, ma grande n'aime pas. Donc je l'ai pas mis, donc nous on va mettre de la viande. Donc c'était ça des précisions que je voulais apporter. Donc voilà. Donc voilà, on va commencer. On va mettre la poêle. On va mettre un peu d'huile. On va prendre une poêle qui colle pas, hein.
On va mettre légèrement de sel, hein, vraiment mais léger. On va les tourner. Et on va les enlever. On va les égoutter quand même. Dans la même poêle, on va mettre l'oignon. Donc là, j'ai enlevé les oignons. Là, je vais mettre l'ail qui est coupé un peu gros morceaux. On va les faire un petit peu revenir. Je vais mettre les morceaux de viande. Alors la viande, je prends des morceaux genre des faux filets, un steak, de l'entrecôte, des morceaux tendres. دونك كنقول بانه كنديروا الثومه كنخليوها تشحر ونديروها تشحر شويش ومن بعد كنرميو عليها اللحم تقدروا ديروا المهم اللحم طري يكون اللي كيطيب دغيا بحال بيفتاك بحال الفوفيلي بحال حاجات اللي غادي طيب دغيا اللي ماشي الحاجه اللي غادي تشد الطياب. J'ai enlevé la viande, je vais mettre les champignons. Alors, il faut savoir que les champignons, c'est très important pour les articulations, pour les femmes. Les femmes, elles doivent manger énormément de champignons. الإخوان بغيت نقول لكم بأن الشامبينيون فيه مادة اللي هي قليلة أنك تلقاها في الأكل ومهمة للعضلات خصوصا العيالات اللي كتولي عندهم هشاشة العظام. راه خاصكم هذا هو وقته ودابا خاصو يتكال ضروري. يعني يا ريت انكم تهتموا بهذه المسائل هذه راه والله العظيم غتلقاو صحتكم عليها. دونك فوالا حنا درنا جميله. On met un fait tout. On va mettre dedans. Alors on va pas rajouter d'huile. Il n'y a pas besoin de rajouter d'huile. Tous les aliments, il y a de l'huile dedans. On va mettre les oignons d'abord. On va rajouter dessus des poivrons. 3 sortes de poivrons. Les verts, les jaunes et les rouges. Mon mélange végétarien, je vous ai montré tout à l'heure, je vais mettre 2 cuillères. دونك اخوان درنا البصله وما غاديش نديرو الزيت لان البصله راه حنا دوزناها بشويه ديال الزيت ما كاينلاش. اوكي درنا هذاك الخليط اللي درنا قبيل تعقلوا ديال اللي قلت لكم راه غير ديال الخضره فيه غير الخضره نديوهم ونجيبوهم هيدا يعني نشحروهم واحد شويه. On va les faire revenir et en même temps ils vont absorber le goût des aliments. On va mettre sauce soja. Voilà. On va mettre allez 3 grandes cuillères. On va baisser le feu parce que je l'ai mis fort. Alors, la sauce soja va les caraméliser. Elle va leur donner un goût, comment dire, un goût un peu concentré. Et en même temps, elle va sortir le sucre qu'il y a dans les légumes. يعني هذيك الصوزه ملي كنديروها في هذه المرحله هذه ما فيها لا ما لا والو بحال غادي تخرج منه داك السكر اللي فيه. الخضره فيها واحد السكر اللي هي احسن حاجه في الطياب غادي تخرجها منه. Donc là, je vais rajouter de l'eau.
que j'ai chauffé, hein, bien sûr. Et je vais commencer à tout mettre. Voilà. Je vais mettre ma viande, parce qu'il y a de l'ail dedans et que j'aimerais bien... Voilà. Les champignons. Avec tout ce qu'il y a comme sucre dans la poêle. On va pas rincer. On va mettre un peu de sauce huître ou de la sauce végétarienne, comme vous voulez. Genre une bonne cuillère. On va goûter le sel. Parce que comme on n'a pas mis de sel, il faut quand même goûter le sel avant de commencer de finir. Il manque pas beaucoup. Je vais en mettre, mais pas beaucoup, vraiment. Il est pile poil ce qu'il faut. Ça y est, on n'a rien à rajouter. On peut mettre un peu de poivre si on veut. Je vais mettre un peu de poivre. Je crois que je vais rajouter une autre sorte de champignon. Donc, je vais rajouter des champignons comme ça. Je vais les rincer. En fait, je les achète avec, vous voyez, avec vraiment la base, enfin, la racine. هادو كيتشراو كيتباعوا بلا racine ديالهم كنحيدوا la racine. Voilà, je les ai rajoutés. On va mettre de l'oignon, mais à la fin. Alors, pas de l'oignon, de la cive. دونك هنا درنا واحد النوع ديال الشامبينيون كيتباع بالطراب ديالو، كيتباع بهذا ديالو بلا غاسين ديالو. انا كنحيد ليه هذاك التحتاني ديالو اللي فيه التراب، وهذا كنديرو هكا، لانه خاص الشوربه تكون فيها الفيتامينات والخضره بزاف. وانا قلت لكم الشامبينيون يا ريت انكم تاكلوا الشامبينيون بزاف، راه مهم للصحه خصوصا دابا. دونك جي مي لونيون et là je vais mettre des œufs. Alors, vous pouvez mettre aussi des poivrons forts. Hein. يمكن لكم الإخوان تزيدوا الفلفلة حارة بالنسبة للناس اللي كتبغي الفلفلة حارة، يعني راه مزيانة لهاد الوقيته حتى هي، ولكن ماشي بزاف، غير شوية. Donc voilà. Donc une fois que je vais voir que c'est cuit, hein, il reste quand même 5 minutes, on va mettre دونك اخوان ملي نشوف بان داكشي راه تقريبا طاب، باقي ليه واحد 5 دقائق، ندير هاد لي نوي هادو. ما خصهمش يطيبوا بزاف لان سينو هما الطياب ديالهم خاصو يكون 5 دقائق، لا اكثر ولا اقل. فوالا الاخوان الطبق ديالنا ها هو وجد، دونك غادي ندوقو. ها لي زامي لو بلا il est prêt, donc je vais le goûter. Mais il a l'air appétissant. Donc alors j'ai rajouté un peu de mélange de piment, j'aime bien. Il est très bon. La sauce elle est légère, elle est très bonne. جربوها اخوتي والله. هانتوما راه يمكن لكم تبدلوا الخضره وتزيدوا حاجه وتحيدوا حاجه كي بغيتوا، مي راه غزال فريمون. حتى الثومه ما بايناش، الثومه جات زوينه. هانتو جربوه
وقولوا لي وبصحتكم وراحتكم. هاد الأطباق راه صحية وزوينة وفي نفس الوقت كتشبّع، يعني غير سيروا بعينيكم مغمضين. وأنا وصل ليا وقت باش ناكل حتى أنا، باش نتغدى. Donc voilà, je vous souhaite, bon appétit. N'hésitez pas. C'est un très bon plat qui est complet. Donc et je vous dis à une autre recette. Ça sera, de la viande grillée avec un tagine de légumes, sûrement demain. يالله خليتكم على خير وبصحتكم وراحتكم.